अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआएं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से अच्छा है। और आप लोग अपनी दुआओं में ऐसे ही याद रखें ताकि सारी चीज़ों में और सारे कामों में इसी तरह आसानियाँ पैदा होती रहे। आमीन सुम आमीन। और बाकी जो वक्ती मुश्किलात हैं वो सबके साथ होती हैं, जो वक्ती तकलीफ़ हैं वो सबके साथ होती हैं। और इसी के बारे में मैं आपसे बात करती हूँ कि हम बहुत सी चीज़ों की वजह से या बहुत सी परेशानियों की वजह से या बहुत किसी समटाइम किसी बीमारी की वजह से बहुत परेशान होते हैं। हम एक्स्ट्रा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। और ओवर थिंकिंग करने से क्या क्या होता है, ओवर थिंकिंग करने से हम ठीक तो नहीं हो जाते ना हमारी बीमारी की ओर होती है, ना हमारी तकलीफ़ ख़त्म होती है, बल्कि उसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है ओवर थिंकिंग का कि हम लोग अपनी बीमारी को बढ़ाने के ज़िम्मेदार बन जाते हैं खुद से। हम लोग मेडिसिन भी ले रहे हैं, हम लोग डाइट भी कर रहे हैं और हम लोग रेस्ट भी कर रहे हैं और जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हम अपनी तबीयत को बेहतर फील क्यों नहीं करते? क्योंकि हम सोचते ज़्यादा हैं। हम चीज़ों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं ज़्यादा, बुरा अच्छा नहीं, नेगेटिव सोचते हैं। और हमारे ऐसे सोचने से ना तो हमारी बीमारी ख़त्म होती है, ना हमारी तकलीफ़ में जो है वो कमी आती है, बल्कि देखा जाए तो हमारी तकलीफ़ में इजाफ़ा ही होता है। क्योंकि जब हम ज़्यादा सोचते हैं अपने बारे में, अपनी सेंसिटिविटी हमारी वैसे ही बड़ी होती है बीमारी के दौरान या किसी तकलीफ़ के दौरान, इसी तरह तो वो बीमारी हमें अंदर से कमज़ोर करना शुरू कर देती है। जिस तरह से हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म होती है, उसकी यानी कि हमारी विल पावर जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। हमारा माइंड सेटल हमें नेगेटिव की तरफ ही लेके जाता है, वो हमें पॉजिटिव सोचने ही नहीं देता कि आप ठीक हो जाएंगे या आपकी ये बीमारी जो है वो कवर हो जाएगी या आप इस मुश्किल से निकल जाएंगे। इसी तरह मुश्किल हालात भी आते हैं ज़िंदगी में, हमारे साथ भी आते हैं, लगे रहते हैं। अल्लाह ताला ज़िंदगी का निज़ाम ही ऐसे चलता है कि हम अप्स एंड डाउन से गुजरते रहते हैं। अप्स एंड डाउन्स हो, खुशी हो, गमी हो, तकलीफ़ हो, आसानी हो, तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है। लाइफ में सारे हम लोगों ने सारी लाइफ जीनी है ना, बचपन की, जवानी की, टीनेज हमारी आती है, वेडिंग का टाइम आता है, उसके बाद हमारा मिडिल एज प्रोसेस आता है, फिर बुढ़ापा आता है, इसी तरह से हमारी फैमिली के टर्म्स आते हैं। तो वो हमने अपने सारे लाइफ जो है हमने वो सारी ज़िंदगियाँ जीनी है। तो हमने उसमें अपने ऊपर अगर चीज़ को हावी करके बैठ जाएं तो फिर तो हम ना अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। किसी एक दोस्त से किसी की लड़ाई हो जाती है या उसके साथ उसका बुरा हो जाता है तो वो कभी भी आगे किसी को नया दोस्त नहीं बना पाता। इसी तरह अगर किसी की शादी जो है वो नाकाम हो जाती है और अगर आगे जाके उसको एक नया मौका मिलता है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है और इंसान अपनी उस पुराने वाली तकलीफ़ और पुराने वाले गम के जहन में रखते हुए एक अच्छे इंसान को भी ठुकरा देता है, तो वो भी हमारी नेगेटिविटी है, हमारी ओवर थिंकिंग है। आप किसी को मौका तो दें। जब अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हालात कभी भी हमारे एक जैसे नहीं रहते, तो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से हम डिप्रेशन में ही जाते हैं। हमारा जो दिमाग है वो हमारी सोचों को एक अजीब से रंग में ले जाता है उसको। और जब हम ज़्यादा सोचते हैं, और उसमें एक सबसे बड़ा नुकसान हमारे साथ ये होता है, हमारा अमल करने का जो है ना एक सिस्टम वो स्टॉप हो जाता है। हम सोचते हैं हमने ये करना है, हमने ये करना है, ये करना है, लेकिन जब अमली तौर पे हम स्टेप उठाते हैं, हमारी नेगेटिविटी, हमारी ओवर थिंकिंग हमें वो स्टेप उठाने ही नहीं देती। हमारी इतनी अंदर की जो होती है ना वो एनर्जी वो कम हो जाती है, लो हो जाती है कि हमारी इतनी कुव्वत ही नहीं होती कि हम अपना स्टेप ले सकें। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तबाह हो जाता है। तो इसलिए ये सारे सिम्टम्स हमारे सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से आते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में आने वाली बीमारियों के साथ डटकर मुकाबला करना चाहते हैं, तो फिर हमें अपनी ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा खुद कहना चाहिए, स्टॉप करवाना चाहिए। दिमाग में बहुत सी चीज़ें आती हैं, मेरे दिमाग में भी आती हैं, हर बातें चल रही होती हैं इर्द गिर्द, पेशेंट्स की, फैमिली की, हमारे अपने पेरेंट्स की, बच्चों की, हस्बैंड की, अपने फैमिली मैटर्स चल रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने उनका सलूशन ढूंढने की कोशिश करनी होती है। और बाज़ वक़्त अगर आप सलूशन नहीं निकाल पाते या आप दिमागी तौर पे समझते हैं कि आपसे इस मसले का हल नहीं निकल रहा, तो आप किसी ऐसे बंदे को ढूंढें, किसी ऐसे से बात करें जो आपकी ओवर थिंकिंग को स्टॉप करे, बल्कि आपको कोई अच्छा सजेशन दे, बजाय इसके कि आपकी ओवर थिंकिंग के साथ अपनी अपनी जो गलत सोचें हैं या अपनी एक और है, आप अपनी किसी ऐसे बंदे से मशवरा मत करें जो खुद भी नेगेटिव है, जो अगर आप उसके साथ कोई बात करेंगे तो सोल्यूशन बताने की जाए आपकी ही सोचों में मज़ीद इजाफा करेगा।
یہ بھی آپ نے خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ ہمارے ارد گرد لوگ موجود ہوتے ہیں، فیملی میں ہوتے ہیں، بہن بھائیوں میں ہوتے ہیں، دوستوں میں ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے بات کریں گے تو ہماری بات کا جو ہے وہ سلوشن نکلے گا، اور اگر اس سے بات کریں گے تو یہ ہمیں مزید ڈرا دے گا۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ اپنی اوور تھنکنگ کو جو ہے وہ خود اس کے اوپر کنٹرول کریں، اور یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنے آپ کو مصروف کریں۔ اگر آپ کہیں جاب نہیں کرتے، کہیں جاب نہیں کرتی، اگر تو آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، تو کم سے کم آپ اپنے گھر میں کوکنگ کے کام کرنے شروع کر دیں، اپنے گھر کی صفائیاں شروع کر دیں، اپنی کوئی جو ہیں وہ آپ کی کلوزٹس ہیں، اپنے کپڑے ہیں، اپنی واشنگ ایریا ہے، اپنے برتنوں کی کبرڈس، آپ کے برتن والی جیسے ڈش واشنگ وغیرہ ہوتی ہے، اپنے برتن کو آرگنائز کرنا شروع کر دیں۔ اپنے گھر کی مینٹیننس کی طرف توجہ دیں۔ مینٹیننس ایسے نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر جو ہے نا وہ اینٹیں شنٹیں لگانے شروع کر دیں، مطلب چھوٹی موٹی جو ہیں وہ کوئی ویڈیوز نکال کے دیکھیں، جیسے کسی کارڈ بورڈ کا ہم نے کوئی چیز بنا لی، کوئی اٹریکٹیو چیز جو ہم گھر میں لگائیں گے، اس کو دیکھیں گے تو آپ کو دیکھ کے پتہ چلے گا کہ یہ آپ نے بنائی ہے۔ اسی طرح سے اپنے کپڑوں کو ری ارینج کریں، اپنی الماری کو دوبارہ سے سیٹل کریں، آرگنائز کریں، اپنے شو ریکس آرگنائز کریں۔ اسی طرح اپنے کھانے میں ورائٹی لے کے آئیں۔ وہی دال سبزی جو آپ ایک سمپل طریقے سے بس 10-15 منٹ میں بنا کے فارغ ہو جاتے ہیں، اس میں تھوڑی سی چینجنگ لے کے آئیں۔ وہ یہ کیا ہوگا کہ آپ کو اپنی سوچوں کو ڈائیورٹ کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ کی سوچ کا محور جو ہے وہ آپ کی فیملی ہے، آپ لوگ خود ہیں۔ اپنے اوپر توجہ دیں، اپنی فیملی پہ توجہ دیں، اپنے ارد گرد کے بارے میں جو لوگ نیگیٹو ہیں، ان کی نیگیٹو وائبز آپ کو فیل ہوتی ہیں، ان سے اگنور کرنا شروع کریں، کیونکہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن ان کو ساتھ لے کے چلنے کا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ گیپ دیں اپنے آپ کو، آپ تھوڑا سا ان کی باتوں کی طرف توجہ دینا بند کریں، زیادہ آپ جواب دینا بند کریں، اپنے آپ کو ان لوگوں سے تھوڑا سا ایک سائڈ پہ کرنا شروع کریں۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ مصروف ہو جائیں گے، کیونکہ جب آپ مصروف نہیں ہوں گے تو آپ کے اوور تھنکنگ کا پروسیس جو ہے وہ آپ کو تنگ کرتا رہے گا اسی طرح سے۔ جی تو میں نے آپ کو یہی کہنا تھا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اوور تھنکنگ بند کر دیں تاکہ آپ مزید بیماریوں اور ڈپریشن سے بچیں۔ اپنی صحت کا خیال آپ خود رکھیں، اور یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ چھوٹے موٹے کام کریں گے تو آپ کی اوور تھنکنگ کا پروسیس جو ہے نا یہ خود بخود آہستہ آہستہ سٹاپ ہو جائے گا۔ آپ کا دماغ جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف آئے گا، آپ کے مائنڈ میں اچھی چیزیں آئیں گی، آپ باتیں سوچیں گے، ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی سلوشن نکالنا شروع کریں گے۔ اور جب ہم اوور تھنکنگ ختم کرتے ہیں نا تو ہمارے دماغ میں ہمارے مسئلوں کے ہی اتنے بہترین سلوشن ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم خود نہیں سوچ پاتے کہ یہ ہم نے ہی اپنے مسئلے کا حل نکالا ہے۔ تو اس لیے اپنی باتوں کو سوچیں ضرور سلوشن کے حوالے سے، ان کے بارے میں اوور تھنکنگ کر کے اپنے آپ کو مزید پریشان مت کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے لیے، میرے پیرنٹس کے لیے، میری فیملی کے لیے دعائیں کیجیے گا بہت بہت زیادہ، اور آپ سب کی دعاؤں کی وجہ سے ہی جو ہے حوصلہ ملتا ہے اور ہمت آتی ہے کہ دوبارہ سے آپ لوگ کے ساتھ جو ہیں وہ بیٹھیں اور کسی نہ کسی ٹاپک پہ بات کریں یا کوئی اچھا سا بلاگ شیئر کریں۔ اور جو لوگ چینل پہ نیو ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور لائک بھی کیا کریں چینل کوئی بھی ویڈیو جو آتی ہے، اور آگے اس کو شیئر بھی کریں۔ بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگین اللہ حافظ۔